ଭୃଗୁବାବୁ ବିଜେପି କୁ ଫେରୁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ କେତେ ସତ୍ୟତା ରହିଛି? ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ସେଇ ଅଞ୍ଚଳର ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଅଧିକା ସକ୍ରିୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କି ଆପଣ ଲଢେଇ କରିବେ? ଲଢେଇ କହିବା, ଲଢେଇ ମାନେ ଡଜ୍ ନଟ୍ ମିନ୍ ମୋର କେବଳ ରାସ୍ତାରେ ବୁଲିକି ଲଢେଇ କରିବି। ଅନଡିଭାଇଡେଡ୍ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଇଜ ମାଇ ସୋଲ୍। କେବଳ ତ ସାମ୍ବାଦିକ ମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁ ମିଳନରେ ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଥିଲା, ତ ସମସ୍ତେ ଆସିଥିଲେ। ଦଳ ମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଯେହେତୁ ଲୋକ ଥିଲେ, ତେଣୁ ସେଟା ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହେଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ତ ଏଠି ଭୃଗୁ ବକ୍ସିପାତ୍ରଙ୍କର ପୁରୁଣା ଭାଜପା ସମ୍ପର୍କ କିଛି ରହିଲା କି? ସେ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆରେ କଥା ଅଛି, ନୀତି ନୀତି ରାଜନୀତି। ଆମ ଘରେ ସବୁଦିନ ପଲିଟିକାଲ ଡିସ୍କସନ୍ସ, ପଲିଟିକାଲ ମାହୋଲ, ପଲିଟିକାଲ ବାତାବରଣ। ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି ଯେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଦିନେ ମୋତେ ଟିକେଟ ଦେବାକୁ ରାଜି ହବ ନାହିଁ ବୋଲି। ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ କିଛି ଗୋଟେ ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବା ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି? କିନ୍ତୁ ସେ ଗ୍ଲୋବ ଆଉ ନେସନ ଭିତରେ ସେ ଆଦିବାସୀ କୋରାପୁଟିଆଟା ବି ଅଛି, ଏ କଥା ସାହୁକାର ମାନେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ନମସ୍କାର, ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଆଳାପର ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମ ସହିତ ଯେଉଁ ଅତିଥି ଅଛନ୍ତି ସେ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିର ଜଣେ ଖୁବ୍ ଜଣାଶୁଣା ଚେହେରା। ଗତ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଶ୍ରୀ ଭୃଗୁ ବକ୍ସିପାତ୍ର। ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଅନେକ ଅନେକ ସ୍ୱାଗତ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବକ୍ସିପାତ୍ର, ଆପଣ ଜଣେ ଜଣାଶୁଣା ରାଜନେତା, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଆଲୋଚନା ରାଜନୀତି ଆଡ଼କୁ ତ ନିହାତି ଯିବ। ତା ପୂର୍ବରୁ ହୁଏତ ଅନେକ ଦର୍ଶକ ଜାଣିନଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଜୀବନର ଆରମ୍ଭ କେମିତି ହେଇଥିଲା, କେବେ, କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ? କେବେ 2000 ମସିହାରେ 2001 ମସିହାରେ କୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୋର ବାପା ସ୍ୱର୍ଗତ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ବକ୍ସିପାତ୍ରଙ୍କର 2000 ମସିହାରେ ତାଙ୍କର ଅବର୍ତ୍ତମାନ ପରେ 2001ରେ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରାଜନୀତିରେ ଯୋଗଦାନ କଲି। କିନ୍ତୁ ରାଜନୀତି ସେ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆରେ କଥା ଅଛି, ନୀତି ନୀତି ରାଜନୀତି। ଆମ ଘରେ ସବୁଦିନ ପଲିଟିକାଲ ଡିସ୍କସନ୍ସ, ପଲିଟିକାଲ ମାହୋଲ, ପଲିଟିକାଲ ବାତାବରଣ ହୁଏ। ଏବଂ ମୁଁ ବୋଧେ ଜନ୍ମ ହବାଠୁ ରାଜନୀତି ଛଡ଼ା ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା କିଛି ଆମେ ଦେଖିନୁ। ପଲିଟିକାଲ ଲାଇଫ ବାପାଙ୍କର ଏତେ ବହୁତ ଏତେ ବ୍ୟାପକ ଥିଲା ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ବାପାଙ୍କର ଚାରିପଟେ ହିଁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ବୁଲେ, ଆମେ ସବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ। ତେଣୁ ରାଜନୀତି ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଏ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ପ୍ରୋସେସ୍। ଆଉ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ନ୍ୟାଚୁରାଲ ପ୍ରୋସେସ୍ ଥିଲା ଯେ ବାପାଙ୍କର ପରେ ମୁଁ କୋରାପୁଟ ଯାଇଥିଲି ଏବଂ କୋରାପୁଟରେ ଦଶମନ୍ତପୁର, କୋରାପୁଟ, ପୋଡ଼ାଗଡ଼, ଲମତାପୁଟ ଏସବୁ ଥରେ ଥରେ ବୁଲିଲା ପରେ ବାପାଙ୍କର କର୍ମୀ, ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭେଟିଲା ପରେ, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିଲା ପରେ ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ଏତେ ବଡ଼ ବିଶ୍ୱାସର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବାପାଙ୍କ ଉପରେ ଲୋକଙ୍କର, ଏତେ ବଡ଼ ଆଶାର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଅଛି, ମୋତେ ବୋଧେ ତାକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। That's how I got into active politics. ଆପଣଙ୍କ ପିତା ସ୍ୱର୍ଗତ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ବକ୍ସିପାତ୍ର ସେ ନିଜେ ଛାତ୍ର ଜୀବନରେ ଜଣେ ତୁଙ୍ଗ ଛାତ୍ର ନେତା ଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ସେଇ ସମୟର ଛାତ୍ର ରାଜନୀତିରେ। ତ ଆପଣ ଛାତ୍ର ଜୀବନରେ କେବେ ରାଜନୀତିକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ନାଇଁ, ସେ ମୌକା ମୋତେ ମିଳିଲାନି। ମୋର +2 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଜୟପୁରରେ ଥିଲି ଏବଂ +2 ପରେ ମୁଁ ବାହାରକୁ ପଳେଇଲି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଭିତର ପଲିଟିକ୍ସର ଗୋଟେ ମୌକା
केबे मिलला नहीं बट यस तार इन्फ्लुएंस मो ऊपर बहुत थिला केवल बापांकर स्टूडेंट पॉलिटिक्स रे नुह एज आई ग्रू जयपुर थिला बेले प्रत्येक कॉलेज इलेक्शन आम कॉलेज रे विक्रमदेव कॉलेज रे जो कॉलेज इलेक्शन हुए किए प्रार्थी मते जदि आपण पचारिबे आजिका दिन रे क्रोनोलॉजी ऑफ प्रेसिडेंट्स फ्रॉम 80 टू 95 प्राय मु कहिदेबी एथिपाई मु स्कूल रे थाए किंतु से इन्फ्लुएंस टा आम ऊपर बहुत बेसी थिला आउ विशेष करी एथिपाई थिला मो ऊपर कारण बापा स्टूडेंट पॉलिटिक्स एवं यूथ इन पॉलिटिक्स को बहुत एनकरेज करते अभिव्यक्त कोरापुट जिला हो ओडिशा रे हो सेबेकार जेते युव नेता जो माने आज प्रौढ़ हो गले समस्तंकर माने ही वाज अ ट्यूटर ही वाज अ मेंटर तेणु सेमानंकर गहली आम घरे सबले थाए तेणु सेमानक सहित बढ़िबार समय गोटे बहुत बड़ मौका मिलथिला बट यस मु निजे निर्वाचन लड़ीबा निर्वाचन करेबा ए कथा संभव हो पारलानी मु विदेश गली विदेश आसला पर बॉम्बे रहिली दिल्ली रे रहिली तेणु हो पारला तो जयपुर रे आपणकर कॉलेज जीवन पर्यंत पढ़ापढ़ी होता +2 पर्यंत आपण थरे जयपुर रु निर्वाचन रे प्रतिद्वंदिता मध्य करछन्ती आपणक पिता मध्य कोरापुट को प्रतिनिधित्व करथुले एबे कोरापुट और जयपुर सहित आपणकर संपर्क केमती जयपुर कोरापुट सहित इट्स अ डे टू डे संपर्क प्रत्येक दिन किंतु आमे बापांकर परे एवं मोर मु 2014 रे निर्वाचन लड़ुଥିଲି जयपुर 2018 परे मोर कॉन्स्टिट्युएंसी शिफ्ट हला मु जो दल रे थिली सेतबेले से दलर निर्देश क्रमे मोर कॉन्स्टिट्युएंसी शिफ्ट करथिली किंतु बट दैट अपार्ट जयपुर कोरापुट इज माय सोल अनडिवाइडेड कोरापुट जिला इज माय सोल मने पड़े कोरापुट मने माने सत्य प्रत्येक दिनर कथा फ्रॉम द टाइम आई गेट अप इन द मॉर्निंग टू रात्रि सोइला पर्यंत कोरापुट जयपुर नवरंगपुर मालकानगिरी रायगड़ा गुणुपुर पटांगी ये सब कथार कहा सहित कथा नहेले डे टू डे से सोशल संपर्क हो पॉलिटिकल संपर्क हो मोर घर विषय पचारिबा हो मोर घर रिपेयर कथा हो रायगड़ा रे आम चाष जमीर कथा हो से सबुदिन कथा नहरले से पेट पूरे नहीं सेमतिया किछि दिन तले आपण जयपुर शहर रे एक बंधु मिलन रो आयोजन करथिले कोन कोन उद्देश्य थिला तार नहीं मु जदि आपण मते फॉलो करिसेंती मु बंधु मिलन रेगुलरली जयपुर करे एथरक बंधु मिलन एथि पई विशेष चर्चा रे बधे रहिला बिकॉज स्टार्ट गैप पर हैला कोविड पर ही नथिला एवं कोविड पर भी मु से जो मौका पाई नथिली तापरे मु निर्वाचन सरला 24 निर्वाचन तेणु मु भाबिली जे इथरक जयपुर रे मु रहिला बेले हम से बंधु मिलन टा थरे करबा इट वाज अ लॉन्ग पेंडिंग बंधु मिलन आ इथरक एथ पई चर्चा रहिला कारण से बंधु मिलन रे मोस्ट ऑफ द पीपल जो माने सेठी थिले प्राय समस्त सांबादिकता करुथिले सांबादिक बंधु मानक पई बंधु मिलन मुख्यतः हितला किंतु राजनीति एवं सामाजिक जीवन रे एमती हुए जे केवल तो सांबादिक मान को बंधु मिलन रे सहित अन्य मान को भी निमंत्रण थिला तो समस्त आस्थिले दल मत निर्विशेष जेहेतु लोक थिले तेणु से चर्चार विषय है से प्रश्न आप पचार देखंतु राजनीति रे बंधु मिलनर गुरुत्व खूब अधिका अनेक राजनैतिक अभियान बंधु मिलन रु ही आरंभ हुए तो ये जो बंधु मिलन टी हला
या कौन राजनीतिक अभियान आरंभ नुहे तो जदि 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 सेई उद्देश्य रे आपण पचारुचंती मनरे गोटे कथा अछि मु जानि सेटा अभियान हेई परिबो न हेई परिबो जगन्नाथंकर कौन इच्छा मु जान नाही किंतु एक कथा तो निश्चित जे अविभक्त कोरापुट जिल्लार समस्या को नहीं से पानी हो खनि हो आदिवासी समस्या हो पड़ोसी राज्य आम उपरे दाऊ साधिबा कथा हो ई समस्त कथा नहीं करी दल मत निर्विशेष रे आम अंचल को सुरक्षा दबा आम कोरापुटियांकर सुरक्षा कथा चिंता करिबा ए कथा मनरे अछि नॉट दैट अन्य माने करूना समस्ते करूछथि किंतु मते कोठी ना कोठी लागुची जोटे साइंटिफिकली हे पारु नाही कॉम्प्रिहेंसिव आंदोलन हे पारु नाही कोहेसिव आंदोलन हे पारु नाही बिट्स एंड स्पीसीज रहउची अलगा अलगा पृथक पृथक भावरे बाल्डा माइंस रे आदिवासी लोक आंदोलन करूछंती जे कंपनी को आमे छाड़िबु नाही कि सीजी माली रे लोक आंदोलन करूछंती जे कंपनी को आमे छाड़िबु नाही कि पोलावरम रे आंदोलन होची कि कोटियार समस्या कथा होची मते लागुची ये जो लार्जर समस्या जो अछि जे आम अंचलर सुरक्षा रो कथा चिंता आमे करिबु एवं इंट्रूजन हबो नाही जबरदस्ती कौन से काम ही परिबो नाही ए कथार अंडरस्टैंडिंग हवा दरकार एक द्वितीय होची आपण ताकू आमर अंचलर भाग्य कोंतु आम अंचलर सौभाग्य बा दुर्भाग्य कोंतु आमे होचोड खणी प्रवण जिल्ला एवं खणी सरकार माने भाबंती जे खणीटा होची आम समस्तंकर अंचलर लोक भाबंती जे खणीटा आमर सी जो फाइन लाइन बिटवीन दैट अमेरिका रे बसुथुवा कोनोसी कंपनी भाबे से खणीटा भी मोर बिकॉज मिनरल इज अ नेशनल प्रॉपर्टी इज अ ग्लोबल प्रॉपर्टी किंतु से ग्लोब और नेशन भितरे से आदिवासी कोरापुटियाटा भी अच्छी एक कथा साउकार माने भूली जाते मते लागुची जे से अंडरस्टैंडिंग टा होमोजिनस डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट खणी पत्थरटा अच्छी स्वाभाविक भाव काम लगे किंतु नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द पीपल हु आर लिविंग देयर ह्यूमन कॉस्ट नॉट एट ह्यूमन कॉस्ट आउ तेणु आ शेषରେ से आम अंचल लोकों को कौन मिलिबो ये दुईटी प्रश्नर उत्तर पाई सबु लड़ई तेणु मते लागुची एई जो अंडरस्टैंडिंग टा आम लोकों भितर हबार आवश्यकता अछि तार कामटा आमको ही करबा पड़िबो आमे न करले पर पीढ़ी पाए आमे गोटे बड़ पाप करिक जिबा मते लागुची से जो इफ दैट इज एन अभियान से अभियानटा मुंडर खेलुची एपर्यंत सेटा बाहर को रिफ्लेक्शन हेई नै प्रोबेबली मते मु टिके आउरी अध्ययन करूची आ टिके तार अंडरस्टैंडिंग नउची जे केमिति करिबा कोन करिबा हाउ टू स्टार्ट वेयर टू स्टार्ट व्हेन टू स्टार्ट एंड बहुत जगह काम होची विभिन्न लोक काम करूचंती किंतु से जो अम्ब्रेला कामटा हेई पर्यंत समस्त को जोड़ी करी एकाठी करिबा एवं आम अंचल कथा को कहिबा मते लागुची आउ टिके कोहेसिव स्टडी एथरे आवश्यकता अछि मु सेही अभियान रे अछि एंड आई थिंक अल्टीमेटली दल मत निर्विशेष आई डू नॉट नो पॉलिटिकल पार्टीज रे निर्वाचन लड़ीबा ही केवल राजनीति ता छड़ा भी आउ देयर इज सो मेनी थिंग्स टू डू मते लागुची दिस इज द अल्टीमेट वर्क मो भली जणे पिलाटे मते लागुची ए कथा करिबा दर आवश्यकता अछि आपण
कहउचंती जे प्रत्येक सामाजिक आंदोलन रो गोटे राजनैतिक दिग मध्य रहउची आ सेही राजनैतिक अभियान कहले अत्युक्ति हेबनी आपण जा कहउचंती तो ଏହା ମତେ ଆଉ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଡ଼କୁ ନେଉଛି ଏଇ ଅଭିଯାନ ଦ୍ୱାରା ଏଇ ଅଭିଯାନରେ ରହିବା ଭିତରେ ଆପଣ ଜୟପୁର ଅଞ୍ଚଳ ବା କୋରାପୁଟ ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ସେଇ ଅଞ୍ଚଳର ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କି? ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ସୂକ୍ଷ୍ମ କନେକ୍ସନ ଅଛି। ଆପଣ ଯଦି ଇଲେକ୍ଟ୍ରାଲ ପଲିଟିକ୍ସ କଥା ଆଜ୍ଞା। ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ ବିକଜ ଇଲେକ୍ଟ୍ରାଲ ପଲିଟିକ୍ସ କ୍ୟାରଫ ପାର୍ଟି ସେ ଯେକୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ହଉ ସେ ଦଳର ନିଷ୍ପତ୍ତି 2014 ପରେ 2019 ନିର୍ବାଚନରେ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ଦଳରେ ଥିଲି ସେଇ ଦଳ ଯଦି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥାନ୍ତା ଯେ ହଁ ଭୃଗୁକୁ ସେଇଠି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା ତାହେଲେ ହୁଏତ ଆଜି ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ପଚାରିନଥାନ୍ତା। ସେ ଦଳରେ ଯେହେତୁ ମୁଁ କାମ କରୁଥିଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ଡିସିପ୍ଲିନ ସୋଲଜର ହିସାବରେ ଦଳର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ମାନିଲି ମୁଁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲି କିନ୍ତୁ ଦଳ ସେଥିରେ ରାଜି ହେଲାନି ସୋ ଦେ ଶିଫ୍ଟେଡ ମି। ଏବେ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଦଳରେ ଅଛି ସିଏ ହଉଛି ଦଳର ପରିଧି ଦଳର ସୀମା ମୋର ବି ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ସୀମାବଦ୍ଧ ମୁଁ ରିଗାର୍ଡିଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରାଲ ପଲିଟିକ୍ସ ଆଉ ଯଦି ସେଇ ସୀମା ମାନେ ମୋର ଇଚ୍ଛା ଏବଂ ଦଳ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଦଳରେ ମୁଁ ଥାଏ ସେ ଦଳର ଇଚ୍ଛା ଯଦି ମିଶି ଯାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ତ ମତେ ଲାଗୁଛି ବହୁତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ମୁଁ ତେଣେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରାଲ ପଲିଟିକ୍ସରେ ଲଢ଼ିପାରେ ନ ଲଢ଼ିପାରେ ବଟ୍ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଲୋକଙ୍କର କଥା ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ରାଇଟ୍ସ ଆମ ଲୋକଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ସୁରକ୍ଷା ଏଥିରେ କୌଣସି କମ୍ପ୍ରମାଇଜ ହେବ ନାହିଁ whether it leads to a successful electoral politics for me or does not। ତ ଆପଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ ରାଜନୀତି ଯାହା ହଉ ଆପଣ ଲଢ଼ିବେ ନ ଲଢ଼ିବେ ସେଇଟା ଭିନ୍ନ ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗ କିନ୍ତୁ ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ସାମୂହିକ ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ବା ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ ପାଇଁ ଆପଣ ଲଢ଼େଇ କରିବେ। ଲଢ଼େଇ କହିବା ଲଢ଼େଇ ମାନେ ଡଜ୍ ନଟ୍ ମିନ୍ ମୋର କେବଳ ରାସ୍ତାରେ ବୁଲିକି ଲଢ଼େଇ କରିବି ଲଢ଼େଇ ମିନ୍ସ କାମ ଆମେ କରିବେ। ଆମର ଭଏସ ଉଠେଇବା ଆମେ ଆମର କଥା କରିବା ଆମେ ଆମ ଲୋକଙ୍କୁ ଏଡୁକେଟ କରିବା ଆମ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଦେବା। ମୋର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆପଣଙ୍କ ପିତା ସ୍ୱର୍ଗତ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ବକ୍ସିପାତ୍ର ଯାହାକୁ କୋରାପୁଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବକ୍ସିପାତ୍ର ଆଜ୍ଞା ବୋଲି କହନ୍ତି ବକ୍ସିପାତ୍ର ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଉନ୍ମୋଚିତ ହେଲା ଜୟପୁର ସହରରେ। ଶେଷ ଜୀବନରେ ସେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଜଣେ ତୁଙ୍ଗ ନେତା ଥିଲେ। ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିଟି ଉନ୍ମୋଚିତ ହେଲା ବିଜେପିର ଜଣେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହାତରେ। ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂଲି କିଛି ବର୍ଷ ତଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ବିଜେପିର ଜଣେ ତୁଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ନେତା ଥିଲେ। ତ ଏ ସମଗ୍ର ଘଟଣାକ୍ରମକୁ ଜଣେ କେମିତି ଦେଖିବା କଥା? ମତେ ଲାଗୁଛି ତା ଭିତରେ ବହୁତ ପଲିଟିକ୍ସ ଦେଖିବା କଥା ନୁହଁ ଏଇଥିପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଇନ୍ କୋଲାବୋରେସନ ୱିଥ୍ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ବକ୍ସିପାତ୍ର ସ୍ମୃତି କମିଟି ଆଜ୍ଞା କୋରାପୁଟରେ ହେଇଥିଲା 2021 ମସିହାରେ ବୋଧେ ଜୟପୁର ହେଲା 2025 ମସିହା। ସେତେବେଳେ କୋରାପୁଟରେ ଯୋଉ ହେଇଥିଲା କୋରାପୁଟରେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଉନ୍ମୋଚନ ହେଇଛି ବାପାଙ୍କର ସେଟା କୋରାପୁଟ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଦ୍ୱାରା ହେଇଥିଲା ଏବଂ ସେବେକାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାର ଉନ୍ମୋଚନ କରିଥିଲେ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ବିଜେପିରେ ଥିଲି। ଆଜି 2025 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ଜୟପୁରରେ ଉନ୍ମୋଚନ ହେଲା ଏବେକାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ତାକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କଲେ ମୁଁ ଏବେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଅଛି। ଇଟ୍ ଇଜ ଅ କୋଇନ୍ସିଡେନ୍ସ ଇଟ୍ସ ଅ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆଉ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଉନ୍ମୋଚନ କରିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଆଉ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା ଉଭୟ ଜାଗାରେ ଦୁଇଟି ଯାକ ପୌରାଞ୍ଚଳ ପୌର ନିଗମ ତାଙ୍କର ଜୟପୁର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଆଉ କୋରାପୁଟ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ହେଲା। ସ୍ମୃତି କମିଟିର ସହଯୋଗ ଏତିକି ଥିଲା ଯେ ଦୁଇଟି ଜାଗାରେ
जो प्रतिमूर्ति तैयारी हला ताकू स्मृति कमिटी सरकार को देइतला। आपण को एठी टिके बाधा देबी प्रश्नटी रोचक इंटरेस्टिंग एथि पई हैला जे वर्तमान रो जे मुख्यमंत्री अछंती से बीजेपी रो आपण किछि दिन तळे बीजेपी रे थिले हुए तो आपण दिजणकर बंधुता खूब निबिड़ थाई पारे तो एठी भृगु बक्सीपात्रंकर पुरुणा भाजपा संपर्क किछि रहिला कि ना तो पुराना ओडिशार मुख्यमंत्री एवं मु आमे बीजेपी रे एका संगे बहु लंबा समय काम करिछु। मु बीजेपी रे थिला बेले सी साधारण संपादक थिले दलर मु संपादक थिली सी आदिवासी मोर्चार ऑल इंडिया सेक्रेटरी थिले मु युव मोर्चार ऑल इंडिया वाइस प्रेसिडेंट थिली राशि राशि समय मिसिकरी बहु इश्यू रे आमे मिसिकरी काम करिछु। सो बंधुता तो निश्चित भाव अच्छी कौन सी दुमत नहीं आउ एमती केही माने मु जेतबेले भारतीय जनता पार्टी रे काम करूथली बिजू जनता दलर सहित प्रत्येक नेतांक सहित मोर बंधुता थी। आज ये बिजू जनता दल सहित काम करुच्ची भारतीय जनता पार्टी स्वाभाविक भाव एते दिन एते वर्ष काम करुच्ची समस्त सहित बंधुता अच्छी से देयर इज एब्सोल्युटली कौनसी भिटा पड़ी नहीं दल मत निर्विशेष रे आई थिंक मुटिके जेहेतु आमे बापांकर प्रतिमूर्ति कथा विसरठू ए कथाटा आरंभ हला आपण गोटे कथा जानिबा दरकार जे हरिश्चंद्र बक्सीपात्र होउचंती ओडिसार किछि नेतांक भितर जणे जहार संपर्क बंधुता पॉलिटिकल लीडरशिप मानकर सहित सी जो दल रे थिले सेटा केबे तक बाधा दे न था। स्वाभाविक भाव रे आमर मध्ये से बड़ी बंधुता हे सारी छी। सो आवर फ्रेंडशिप एंड आवर पॉलिटिक्स हैव डिफरेंट ए आलोचनार भित्तिभूमि जहा थिला जयपुर रे गोटे आलोचना हला भृगु बाबू बीजेपी को फेरुचंती एथरे केते सत्यता रही एबे मु से विसर जमा भाभी नहीं। आई डोंट थिंक से कथाटार आवश्यकता बे अछि बिकॉज बिजू जनता दल देखो तो 2000 मु बीजेपी छाड़ीनी बीजेपी छाड़ीबी बोली मु बीजेपी छाड़ी थिली बीजेपी मोर बीजेपी रा आवश्यकता पड़िला नहीं बोली आपण मोर इस्तीफा देखी थिबे इस्तीफा पत्र बासी 2024 कथा जदि मन पकेबे मते कोठी ना कोठी बीजेपी रे मोर लास्ट 2-3 वर्ष मते लागि थला जे मते दल मोर सर्विसेस चाहूनी एंड तार प्रतिफलन भी हला मते दल निर्वाचन रे शामिल करेबार प्रक्रिया रे मते रखिले नाही बा मते प्रार्थित्व देले नाही इट्स द पास्ट। तापर मु बिजू जनता दल मते गोटे मौका देला मु बिजू जनता दल सहित लड़िली आज सभापति नवीन बाबू जो भली भाव रे मते सम्मान रो सहित पार्टी को नेले मते जो दिन नेले से दिन मोर प्रार्थित्व घोषणा हला मु निर्वाचन लड़िबार मौका पाइली आज मते मेन स्ट्रीम बिजू जनता दल पॉलिटिक्स रे मु अछि मु पार्टी मते ऑर्गेनाइजेशनल दायित्व देछि पार्टी मते दलर स्पोक्स पर्सन करिछि पार्टी मते गुडा इश्यूज रो रेस्पोंसिबिलिटी देछि मु 2 वर्ष आगु भाबी नथली जे मु दिन बिजू जनता दल प्रार्थी हेबी बोली तेणु काली कोन हबो आई कैन नॉट टेल यू सतरे माने इट्स अ फैक्ट मु भाबी नथली जे भारतीय जनता पार्टी दिन मते टिकट दवा को राजी हबो नाही बोली मु भाबी नथली जे भारतीय जनता पार्टी मते जयपुर बाहर कर दबो बोली मु भाबी नथली जे एमती गोटे दिन आसीबो जे भारतीय जनता पार्टी मते ऑर्गेनाइजेशनल रेस्पोंसिबिलिटी बाहर कर दबो बोली राइट तेणु मते बिजू जनता दल रु मु काली बाहरी जीवी एक कथा मु भाबी भी पारु नाही
ତେଣୁ these are all absolute questions ନୁହଁ। ତେଣୁ ମତେ ଲାଗୁଛି that ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗରୁ କହିଲି କାଲି ମୁଁ ବିଜେପିରେ ଥିଲି, ଆଜି ବିଜେଡିରେ ଅଛି। as long as I have been with BJP, ମୁଁ ବିଜେପିରେ ପାଖାପାଖି 23 ବର୍ଷ କାମ କରିଛି। 23 ବର୍ଷରୁ 23 ସେକେଣ୍ଡ ବି ବିଜେପି ଛଡା ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିନାହିଁ। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଅଛି, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ପ୍ରାୟ 18 ମାସ 17-18 ମାସ, ମୁଁ ଏପ୍ରିଲ 3 ତାରିଖରେ 2024ରେ ଜଏନ୍ କରିବି। ଆଜି ଆମେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 22ରେ ଅଛେ 2025ରେ, ପାଖାପାଖି 16 ମାସ ହେଲାଣି। ଏ 16 ମାସ ଭିତରେ ମୁଁ 16 ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏବଂ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ଛଡା ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଚିନ୍ତା କରେନି। I am loyal to the party where I work as a disciplined member of the party, as long as the party thinks that my services is good for the party. Baki more conviction that ବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, କନ୍ଧମାଳ এই 8ଟି ଜିଲ୍ଲାର ଅର୍ଥନୈତିକ, ସାମାଜିକ, ରାଜନୈତିକ, ଆମର ଅଞ୍ଚଳର ଉନ୍ନତି, ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ, ଆମର ଯୁବକମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ, ଏଇଥିରେ there is no politics। ପୁରା ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳକୁ ଆପଣ ପୁରା କଲେ, ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା। ମୁଁ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଉନ୍ନୟନ ପରିଷଦ ବୋଲି ଯୋଉ ସଂଗଠନ ଅଛି ତାର ବି ସଭାପତି ଅଛି। ମୁଁ କନ୍ଧମାଳର ସମସ୍ୟାଠୁ ନେଇ ମାଲକାନଗିରିର ସମସ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଅବଗତ କରାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଏବଂ ମୋର ଲିଟିଲ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ କେମିତି ହବ ତା ପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ନଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଇ ଏମ୍ ଏବଲ୍ ଟୁ ଡୁ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ। ଋଷିକୁଲ୍ୟା ନଦୀର ସୁରକ୍ଷାର କାମ ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଋଷିକୁଲ୍ୟା ନଦୀ ଉପରେ ଜବରଦସ୍ତ ସରକାର ମାନେ ଡ୍ୟାମ ବନେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ସେ ପାଣିକୁ କମ୍ପାନୀ ମାନଙ୍କୁ ଦବା ପାଇଁ ଅପଚେଷ୍ଟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। କନ୍ଧମାଳର ସାମୂହିକ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କଥା କନ୍ଧମାଳବାସୀଙ୍କ ସହିତ ବରାବର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି। କନ୍ଧମାଳର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ କେବିକେ ଥିଲା ନା ସେଟା କେବିକେରେ ଆସିଲା, ଯେତେବେଳେ WODC ଥିଲା ନା ସେଟା WODCରେ ଗଲା, ମଝିରେ ରହିଗଲା। ତାର କୌଣସି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଲା ନାହିଁ। ରେଳ ଲାଇନ କୋଉ ପଟେ ଯିବ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଠି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ଏଗ୍ରିକଲଚର ବେସ୍ଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହବା କଥା ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଲୋକସଭାର ପ୍ରାର୍ଥୀ ମୁଁ, ମୋର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଏନ୍ସି। ଗଜପତିରେ ମୋହନାରେ ଗୋଟେ ମକା ଫ୍ୟାକ୍ଟରି କରିବା ପାଇଁ ଯେମିତି ନବରଙ୍ଗପୁର ଯୋଜନା ହଉଥିଲା କରିବା ପାଇଁ ବିଗତ 6-7 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଚେଷ୍ଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ପାରଳା ମହାରାଜାଙ୍କର ଐତିହ୍ୟର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ତାର ସେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ପୁରୁଷଙ୍କର ଯିଏ ଆମର ଅଞ୍ଚଳର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗର୍ବ ଗୌରବ, ତାର ସୁରକ୍ଷା କିଭଳି ହବ, ତାର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ କିଭଳି ବଢିବ ତା ପାଇଁ କାମ ଚାଲିଛି। ଗୋପାଳପୁର ପୋର୍ଟକୁ ପ୍ରାଇଭେଟ କମ୍ପାନୀକୁ ଦବା ପାଇଁ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଦେଲେ। ଏବେ ଅପଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି କରିଡୋର, ଗୋପାଳପୁରରୁ ଜୟପୁର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ କରିଡୋରକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କରିଦେବ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀକୁ। ସେଥିରେ ଆମର ଅଞ୍ଚଳର ଲାଭ କଣ ହବ? ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଦି ଲାଇଫ ଲାଇନ ଅଫ ଆୱାର ରିଜିୟନ। ଆଉ ଏକ ବହୁତ ରୋଚକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କୁ। ନିର୍ବାଚନ ସରିଯାଇଛି, 15 ମାସ ପ୍ରାୟତଃ ଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତିରେ, ରାଜନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇକି ମୁଁ କହୁଛି, 3ଟି ପ୍ରମୁଖ ଦଳ ବିଜେଡି, ବିଜେପି, କଂଗ୍ରେସ। ଭକ୍ତ ଦାସ ଆସିବା ପରେ କଂଗ୍ରେସ ଟିକେ ଆକ୍ଟିଭ ହେଇଛି। ତ ଏଇ ସମୁଦାୟ ଘଟଣା ଚକ୍ରକୁ ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀରୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ମତେ ଲାଗୁଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଯୋଉ ଟ୍ରାନଜିସନ ଫେଜଟା ଜଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଟ୍ରାନଜିସନ ଫେଜ ମାନେ ଗୋଟେ ଅସ୍ଥିରତା ରହିବ କିଛି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଥିବ 2004ରେ ଯେତେବେଳେ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ସରକାର ଚାଲିଗଲା ଦିଲ୍ଲୀରେ, ଓଡ଼ିଶାରେ 9ରେ ମେଣ୍ଟ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। କିଛି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା ଥିଲା।
मत लगुच से फेजटा ओडिशा रे अछि किंतु सेबेकार एबेकार डिफरेंसटा होउची मते लागुची कौन मते लागुची से समय रे जो राजनीति रे जो सेंसिटिव लीडर्स थिले सेंसिटिव पॉलिटिकल पर्सनालिटी थिले ओडिशार सुरक्षा ओडिशार पई दरद अंचल पई कथा कहबा अंचल रे दरद मोर पॉलिटिकल बेनिफिट सब किछि नुह अंचल कथा कहबा लोकंकर कथा कहबा ओडिशार सामूहिक डेवलपमेंट मोर जिल्ला रे कौन हे परिबो ये सबु कथा मोर व्यक्तिगत राजनीति टू भिन्न मत लाଗୁଛି ए संख्या कमुची एटा मोर पर्सनल व्यू आई मे बी कंप्लीटली रॉन्ग एंड इट इज अक्रॉस पार्टी सब दल दुर्बार कम्युनिस्ट आंदोलन करुवा लोक आज भी ना तेणु सो मुझे कहली सब दल माने इंक्लूडिंग कम्युनिस्ट कथा मु कहूची मत लगुच कोठी ना कोठी गोटे पॉलिटिकल डायल्यूशन हो जाइए कमिटमेंट डायल्यूशन हो शॉर्ट टर्म गेन रे आमे जाउछु निकट भविष्य रे ओडिशा राजनीति रे किछि गोटे विराट परिवर्तन बा विशेष परिवर्तन हवा आपण देखि पड़चंती देखंतु मु निकट भविष्य तो एथि पई कहली कारण एबे निर्वाचन नाही तो एई परिस्थिति रे आपण किछि अनुमान कर पड़चंती देखंतु आउडे स्टैंड एलोन ओडिसा रे किछि हबो नै मो कथा किंतु बिहार रिजल्ट रे जदी किछि इंपैक्ट पड़ला जा हबो सर्वभारतीय देश रे जदी किछि इंपैक्ट हबो हुए तो ओडिसा रे पड़ी पारे किंतु एज ऑफ नाउ ओडिसा रे केवल ओडिसा रो सिचुएशन हठात करी परिवर्तन हे जीवो मते काई लागुनी किंतु ओडिसा रे बहुत कथा हे जाउची साइलेंटली एंड व्हेन आई एम सेइंग दिस विथ कन्विक्शन मु केवल डेवलपमेंट कथा कहूची ओडिसा रे बहुत कथा हे जाउची साइलेंटली जोटा ओडिसा पे हित नुह नॉट गुड फॉर ओडिसा मु जानिनी कि कौन कहूथुबो धरंतु एबे केंद्र सरकार राज्य सरकार लागिचंती भारी जोरे कोस्टल हाईवे इट इज नॉट गुड इट लुक्स इंफ्रास्ट्रक्चर भारी सुंदर हबो मु गोटे ओल्ड स्कूल थॉट रो कहूची आजिका दिन रे सबुठु बड़ डैमेज सारा पृथ्वी कहूची क्लाइमेट परिवेश सबुठु बेसी इंपैक्ट तो सेटा पके सो मोर को कथा होची इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट एंड डैमेजिंग एवरीथिंग एल्स तो कोहेसिवनेस हो नाही तेणु जो माने पॉलिटिकल लीडर्स अछन जो माने सरकार चलाउछंती जो माने प्लानिंग करूछंती जो माने भाबुछंती मते लाउची स्टेक होल्डर मानक सहित कथावार्ता न करी करी ए कथा सब होउची तेणु साइलेंटली मु सेत पय कहली काली कॉरिडोर टा पळेइबो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर आमे कोन जान नथिलु 10 वर्ष आगु यू एंड मी डिड नॉट नो आज हम हठात करी कुछ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर फिर भाबिला बड़ को इंडस्ट्रियल कॉरिडोर आम गाँ रे हेलानी आमे जानिने एतिकी समय रे सब कथा कथा हबा सारिबा बुझिबा संभव तो नहीं किंतु जहा हो आपण जो समय आम सहित बितेइले जहा कहिले प्रश्नर जेतिकी उत्तर देले सेपे आपन को बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद फाइंड ओडिया तरफ रु आम दर्शक मानक तरफ रु आपन को अनेक अनेक धन्यवाद।